سلام حباباتي، مرحبا بكم في قناة مزدغة. ان شاء الله حباباتي تكونوا بخير. توحشتكم، فات العيد كنا لاباس ورمضان عقب. ان شاء الله عقب العام الجاي ان شاء الله يا ربي، وهذا المرض ان شاء الله يبعدوا علينا. ديجا بسم الله بدا كلش يولي نورمال. فتحوا لي بارك، لي ريستوراسيون راح يبداو يفتحوا، لي زيكول راح يولوا ان شاء الله بربي كما تعرفوا راح يفتحوا. ان شاء الله يا ربي يزيدوا يفتحوا ان شاء الله تستمر هكذا حتى يتهنوا من هذا المرض يا ربي. ولينا نخرجوا الحمد لله، نحمد ربي ونشكروه. وكل واحد يحافظ على روحه، كل عائلة تاني تحفظ على ولادها. كيما وراولنا نديرو الكمامات، يونا كيما يديروش بصح يفو فيغ اتونسيون، ما كاش لامان. فوالا نقولكم بالكو على روحتكم. ان شاء الله تكونوا بخير. جيت نقولكم اليوم على ما voisine. Voilà, je vais vous parler d'une voisine qui habite devant moi, juste la porte d'en face. Voilà, pour vous dire que elle habite en face de moi. Et depuis que j'habite ici, je la croise, mais bonjour, c'est tout. Mais ça fait depuis 2011 et là on en est en 2020 que pendant le confinement, j'ai commencé à la connaître. Elle a commencé à demander des choses, elle est venue demander comme ça des petites choses qui lui manquaient des fois, demander de l'aide. Elle est très gentille en vrai, elle est malade aussi, la pauvre. Elle vit la plupart à l'hôpital, elle n'est pas ici. Elle reste 2 mois, 3 mois, des fois 6 mois, ça dépend, parce qu'elle est vraiment malade. Son pied, il est un peu... il est pas bien, elle n'arrive pas à marcher. L'essentiel, c'est que... كما نقولوا دير الخير ونساه. انا واش كانت تجي تدومونديني n'importe quelle chose يبقى نعطيلها، ما نكذبش عليكم، نعطيلها malgré tout. لازم واحد يعاون واحد، سي سا لا في. انا جيت دوموندي دي فوا، وانا لو بلوس وين جات عندي c'était avant le confinement, en mois de mars, le début du mois de mars. Voilà, انا كنت نخدم. كي جات وانا ما كنتش هنا في داري، كانوا غير وليدي تاني ما كانش يخدم هذاك النهار، ما خدمش. انا كنت نخدم، ونهار اللي جات طبطبت عليهم، فتح لها وليدي، elle était épuisée, elle n'arrivait plus à respirer. دخلها وليدي للدار، قام بها، عيط لامبولانس جات، وقاموا بها في داري، رفدوها وقعد غير تشكر وتعاودت على وليدي، ما نكذبش عليكم، مازال لدرك تشكر فيه. بعاونها، لو كان ماشي هو يبقى سا ديبون شكون راح يصرى على مسكينه، تنفخت. مزيه واحد ربى ولادو، يعرف كيفاش رباهم، بلي يعرفوا يعاونوا الناس، سي سا لامبورطون. فوالا. هادي جارة بعد وراحت لوبيتال، بقات شهرين ولا شحال، من بعد ولات. وكي ولات مسكينه تشكر، ما عندي ما نقول لكم شحال تشكر سورتو على وليدات، تشكروا. وهي كانت تجي دي فوا دوموندي دي شوز كوم سا، يبان نعطيلها، ما نكذبش عليكم، انا نمد لها نيمبورط كي، انا نصدق واش يكون عندي نعطي، ما نبخل على حتى حاجه. وحاجه ما تبقاش في هذه الدنيا، ويسعدك فعل الخير، نقولوا هاك. نوريكم هذه جارتي، سي بور سا aujourd'hui راح ندير لا فيديو. جارتي اما دوني دي شوز اما دوني دي شوز، كبرات وولات وفرحانه
elle s'appelle Christelle, elle est ma voisine. Voilà, t'as un sac, comme vous le voyez, il est tout neuf. Un sac. Il est tout neuf, mais elle belle étiquette تاعو. Elle m'a dit, c'est pour vous, vous avez fait du bien. هي قورية بصح مسكينة تغيض والله. خاوتها مواليها كاع بعاد، مواليها يماها وباباها ما كاش، عندها غير خاوتها. بون واش مدت لي موا جي ريان دوموندي، بصح مسكينة هي بغات تعطيني. بان قست هكذا. جات لي في خطرة على القرنفل. القرنفل وانا عطيت لها لي كلو دو جيروفل. فوالا القرنفل. بان جابت لي اون بواط تاع القرنفل كيما راكم تشوفوا. فوالا je pense elle est même pas encore ouverte, elle est fermée. Voilà, je vais essayer de l'ouvrir. Voilà, مازالت جديدة كيما راكم تشوفوا. باش نوريكم قرنفل، الريحة تاعو راهي هايلة وكتر خيرها. ردتهم لي يسمى رجعته لي، انا عطيت لها وهي رجعته لي. وطاتني تاني اون بواط عمرتها هكذا. essayer d'ouvrir, c'est trop fermé. Voilà, une boîte, voilà, où il y a des Nivea. Comme tu vois, des Nivea. On a mis ça dans une boîte. Je n'arrive pas à l'ouvrir. Voilà, ils sont neufs. J'arrive pas à l'ouvrir aussi. J'essaie d'ouvrir. فتحتو لكم هكذا باش تشوفوا. فوالا مازالو مجدد. En tout cas, ça c'est pour des Nivea pour hommes. Voilà. Et كتر خيرها. جابت لي un shampoing. Voilà, un shampoing que j'aime bien en vrai. Voilà. Une organe, voilà. J'aime bien. Et j'habite les des stylos ou des feutres. Des feutres pour ma fille. Pour la petite, elle m'a dit. Elle m'a emmené aussi des parfums d'huile. L'huile à la prune et de l'huile de chanvre raisin, voilà. Et l'huile organe. Voilà. Trois petites bouteilles comme ça. C'est gentil de sa part. C'est pour les cheveux. Voilà. Les trois boîtes. Les trois petites bouteilles comme ça. Là, il y a elle m'a offert ceci aussi. Ça, c'est de fleurs d'oranger bio. Elle m'a donné ça. Voilà. Elle m'a même offert une canette. Orangina. Elle m'a offert du miel.
du miel, comme vous voyez, je sais pas, c'est... en vrai, le miel, je pense qu'elle me l'a rendu, parce que elle m'avait demandé du miel aussi. Un jour, je pense que c'est pour ça, elle m'a rendu le miel. Moi, je lui ai donné une demi-boîte, elle m'a rendu la boîte. Et elle m'a dit, ça, c'est pour tes filles. Elle m'en a donné 2. Voilà, 2. Parce que aussi, mes filles, ils l'aident. Des fois, ils vont chercher ces lettres quand elle demande quelque chose, du pain. Si elle veut des croissants et elle n'arrive pas à marcher, elle va ils vont chercher ces croissants à la boulangerie. Eh ben, je dis pas non, je les envoie. Voilà. Cooper, karité, voilà. Voilà. Elle m'a offert aussi... Ceci, c'est eau de fleurs, je pense que c'est eau de fleurs d'oranger, ça. Je sais pas pourquoi elle m'a donné ça aussi. C'est pour le visage. Elle m'a donné Doliprane. Parce qu'elle n'a pas le droit de boire le Doliprane. Son médecin lui prescrit, mais elle n'en a pas besoin. Elle me le donne à chaque fois. Elle m'a donné des feutres pour les filles. Voilà, je les ai ouverts. Parce que ma petite, elle a cherché à les ouvrir. Ils sont ouverts. Elle m'a donné 2 échantillons de parfum. Voilà, 2 échantillons de parfum, comme vous voyez. Elle m'a dit, elle n'en avait pas besoin. Petits échantillons comme ça. Voilà. Voilà. Des échantillons de parfum. Bon, il y a celle-ci et il y a celle-ci. Et ça sent très bon en vrai. Très très bon. Et là. Voilà. Ça, c'est ça. Voilà. J'aime bien l'odeur des petites bouteilles comme ça, des échantillons. C'est très gentil. Et elle m'a offert ceci. Mixa pour les peaux sensibles. Visage de peau sensible. Je sais pas pourquoi elle m'a donné ça, mais c'est très gentil. Voilà. Ouais. C'est bio. C'est un peu... Voilà, elle est fermée. Je vais l'utiliser, c'est gentil de sa part. En plus, c'est Mixa, bonne qualité. Et voilà, et elle m'a offert ce sac. Comme vous le voyez, c'est très gentil. Avec tout ça, de sa part de Christelle, que je remercie. Voilà, دير الخير ونساء تدير في الخير من جهة وربي يعطيهولك من جهة واحدة أخرى. واحد ما يدي والو من هذه الدنيا والله. نصدقوا انا ديجا كي خدمت الكاطو تاع العيد ولا غير بسنيوات يروحوا بطباصه خرجوا، ما بقالي غير خليت غير شويه للدراري، يعني ما صح ما نمد. je préfère donner والله. je donne qu'est-ce que je y a rien qui reste dans la vie, ben donner c'est mieux. والخير وكاين والحمد لله. نقول لكم على فيديو هذه ان شاء الله تكون عجبتكم ما فيديو avec d'autres vidéos inchallah ya rabbi. Juste j'ai parlé de ma voisine parce qu'elle est gentille, elle est malade,
C'est ça, et quand elle veut quelque chose, un toc-toc à la porte, je lui donne. Voilà. Et je voulais partager avec vous cette vidéo. Et je vous dis à la prochaine vidéo, Inch'Allah. Attendez-moi et à bientôt.